Ibuhian na. Oy! Kyle Tapik. Nakauna. Hop. Ala. Kalima. Ala, lupad. Oh! Lupad. Kyle Tapik on the lead. Ala, grabe Bustamante. La. Grabe, wala na. Wow! Grabe. Wala na. Injured. Nakahunat na Cyclone! Finish line, wala. Suara. Boy Pence. Then Bustamante. Wala na, break away na Kyle Tapik. Allah. Okay, Junjun, the Cyclone nagpakitang gilas. From Kiblawan, the most number score. Junjun, the Cyclone. Grabe si Junjun ay. Junjun nga ni. Grabe oh. Ala, Zaira sumukol. Ala! Si Zaira gikan sa likod. Ikatulo na. Tuara. Triple. Finish line. Wala na. Hoy. Wala, padulong sa mga tao. Hoy! Hay, nakuha si Boy Pence. Triple! Woohoo! Kuha. Gikan sa economic kaduha na. Grabe. Wala. Stress juga na nila ba? Wala tagin eh. Kung dangon tagin eh. Kung kailan ang sweldo na. Lato ara. Hoy mga tao! Thank you. Tora kinahinay nag-abante yun. Kyle Tapik, grabe. Grabe. Bakal polis ya? Murag gidabdaban lobot ni Tapik ko. Oh, polis tao. Gusto ka lang tao polis. La, Boylo. Ay, paminaw ng Brian. Boylo! Hay, naligay si Boy Pence! Ala, Boylo John! Ayaw, minor niya. Boylo yun! Boy Pence, naligid yun. Nintawon. Si Boy Pence naligid. Up, double. Zaira Paco, second. Bustamante. Sayang Boy Pence, third down na to. Ay, na-off. Ay, kagap-gap. Nasunipan. Oh, ipansay kayo pa ng tira niya. Sora, grabe. Nasad. Si Boy Pence, taking nasad. Grabe, Tapik bay. Murag sila bang lubot. Tuwara. Junjun the Cyclone. Murag sila bang lubot ni Junjun bay. Rangkapon del Sur Megala. Triple zone. Triple na yun! Finish line! Woo! Champion! Grabe talaga si Junjun. Zaira, second. Be? Hoy! Zaira, second. Tricks! Wow! Tira ha! Ayaw na. Uno, Junjun, dos, Zaira, tres, Bustamante, cuatro, Campamista. Second. Abana, Manong Abana,
Then, Bob Avista. Okay, then, Boy Pineda. Murag, masama ang kamay. Gani. Checker. Oh. Hoy!